नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख। आता तुम्ही हे परिस्थिती पळयात, हे आमी आतां हांव आसा बार्देस बाजारान। हे पळयात तुम्ही बार्देस बाजार पळयात, हे पळयात, हे उदक पळयात आनी हांगातले स्टाफ जागो सोदतात कशें भायर सरोंक जाय म्हणून। आनी आमची म्युनिसिपालिटी बरें दिसना गायी सोंपपाक हांकां। इतके धडधिरे जाले आसा, हांकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिना, कशें कितें करूंक जाय म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। बस ते पयशे खावन खावन कदेली तापयतात ते। आतां हे पळयात, हांगा सिट्युएशन पळयात हेंचे, हे सगळे पळयात। हे पळय, हांव आतां बार्देस बाजारान आसा, हे पळय हांव सुद्दां चलतात ते पळयात तुमी कशें चलता म्हणून। आनी हांगा सगळे लेडीज स्टाफ आहा बार्देस बाजाराचे भितर। आतां पळयात हेंचे सिट्युएशन पळयात बार्देस बाजाराचे। हे लास्ट इयर हांव हांकां लेटर दिल्लो, डिप्टी कलेक्टरांनी दिल्लो आनी हेतून म्युनिसिपालिटीन दिल्लो। बस ते म्युनिसिपालिटी येयला, नूतन येयल्ले लास्ट टायम। बस ते येवन एक गटर उगडले आनी गेले आपले एडवर्टायज करून। आतां सिट्युएशन पळयात, 30 कोटी सँक्शन जाल्ले आहा हांकां गटराचें आनी रोडाचें काम करपाक। आयज हे सिट्युएशन पळयात, आयज म्युनिसिपालिटीचें की हांगा बार्देस बाजाराचें सिट्युएशन। आनी हे पळय हेंचे स्टाफ हे पळयात। म्हणजे आतां ही परिस्थिती अशें जाल्लेलें आहा, हे आमी गोंयकार आतां सुणे भाशेन जाल्ले आहा, स्ट्रीट डॉग। आनी हांकां कितें काळजी पडलेलें ना, कितें चल्लां कितें ना म्हणून। हे पळयात, हे परिस्थिती आसा सुपर मार्केटाचे। पळयात तेंचे स्टोर रूम आनी हे ऑफिस पळयात हे सिट्युएशन। फ्रंट कैमरा मुझे कर ऐसा घुमा। हे पळय गोंयकारांनो, हे आमचे म्युनिसिपालिटीचे सर्वीस। हे म्युनिसिपालिटी आमकां सर्वीस दिता, पयशे घेवपाक टायमार आसा, टॅक्स घेवपाक टायमार आसा। आनी सिट्युएशन पळयात, हे परिस्थिती पळयात लोकांची हांगा। हे वन ऑफ द नंबर 1 बार्देस बाजार आतां म्हापसा। तेजी परिस्थिती आयज पळयात कितें आसा म्हणून। आनी इतकेंच न्हू, आतां बस ते पावसाचे बस ते 3 वरांचे पावस जाला हांगा आनी 4 म्हयन्याचे पावस उरला। म्हणजे हे सगळे लोक घरा बसोंक जाय, काम बीन कितें करपाचें न्हू, सरकार पोसतलो हांकां। आनी इतके सामानाचें लुकसाण कितें जालां न्हू, तें सरकार दिवंक जाय हांकां। हांव जोस्वाकूय सांगता, जोस्वाक सांगता भायर सर आनी भायर येवन पळय कितें चल्लां म्हणून। प्रमोद सावंताकूय सांगता हांव, भायर येवन पळय लोकांची परिस्थिती आयज कितें आहा म्हणून। बस ऑफिसान बसनाकात तुम्ही, बस ते आश्वासन दिला का लोकांक। आयज सिट्युएशन अशें जाल्लें आसा, आज जानवरां भाशेन तुमी ट्रीट करतात आमकां गोंयकारांक। आनी तुमी आतां भायले मनीस हांगा बिजनेस करपाक। आनी होच प्रमोद सावंत सांगतालो मारवाडीक सपोर्ट करात बिजनेस करपाक म्हणून। आयज आमच्या गोंयकारांचे सपोर्ट पळयात कितें जाला म्हणून हांगा। आयज हे सुपर मार्केट पळयात परिस्थिती कितें आहा म्हणून। आता हे स्टाफ पळयात हांगा हे सायडीक स्टाफ पळयात। हे धडधिरे गोंयकारांक पोसतात पळय कशें हे म्हणून। इलेक्शन आसा फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसा, तेन्ना येताले भीक मागपाक हांगा पांय धरूंक येताले। आनी आयज आमकां जानवरां भाशेन ट्रीट करतात हे पळयात। हे सिट्युएशन, हे सुपर मार्केट खंय, हे सुपर मार्केट हे पळय। आता बसचे तुम्ही हे 3 वरांचे पावस पळयला न्हू तुम्ही सगळे स्टाफ। 3 वरान कितें बिजनेस जावंक ना हांगा, कितें जावंक ना। आतां हे सगळे कितें भरपाई कोण हे दितलो आमकां, सरकार दितलो? ऑफिसांनी बसला कदेली तापयतात बसून, कोण दितलो हेजे भरपाई कोण दितलो? आतां स्टाफाची सॅलरी काडूंक जाय। काल हेंचो मॅनेजमेंट सांगतलो हांकां पावस पडलो बिजनेस जावंक ना म्हणून। हेजें कारण कोण? कित्याक गिमीन कित्याक काही काम करूंक ना, गटराचें काम कित्याक गिमीन जावंक ना? कोणाची वाट पळयताले? कितें नाल्ल फोडूंक जाय, इनॉग्रेशन करूंक जाय, गटर साफ करपाक? पळयात आतां लोक कितें म्हणटा, स्मार्ट सिटी एक पणजे आसला, आतां एक म्हापसा स्मार्ट सिटी। ये जोशवा स्मार्ट सिटी, प्रमोद सावंत स्मार्ट सिटी।
आतां हांव येयला हेजे कडेन डिप्टी कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन. पोरू आमी सांगलेले, पोरूय हांव कंप्लेन दिल्लो तांकां, म्युन्सिपाल्टी पोरू कंप्लेन दिल्लो. नूतन बस स्टँड 2 जाणां घेवन येयले, बस स्टँड गटर एक ओपन केल्ले थंय, सांगले की आमी सगळें काम करतले म्हणून. आयज सिच्युएशन डिप्टी कलेक्टराचें अशें आसा, हे सरकारी ऑफिस खंय हे. आनी हांगा पळयात शॉपान पळयात, सगळ्याच्या शॉपान उदक भरलेलें आहा. हांकां सगळें कोण दितलो आतां पयसो? सरकार दितलो, जोशवा दितलो, प्रमोद सावंत दितलो हांकां पयशे? असले कामा खातीर कितें करूंक जाय हांकां? हांकां हाडून नागडे करून बुडोवंक जाय हांगा उदकान हाडून. आतां हांकां इतके फॅसिलिटी दिवंक येना जाल्यार कित्याक मंत्री जातात हांगा? हांव इतकेंच सांगता, इतकेंच रिक्वेस्ट करता हेका प्रमोद सावंताक भायर सर म्हणून, आनी जोशाक भायर सर आनी येवन पळय म्हापसा स्मार्ट सिटी परिस्थिती कितें आहा म्हणून आयज.